জয় মা ষষ্ঠী দেবীর জয়। ভক্তবৃন্দগণ, আজ ষষ্ঠী পুজো, তাই আজকের দিনে শ্রবণ করুন মা ষষ্ঠীর ধ্যান মন্ত্র। এই মন্ত্রটি শ্রবণ করলে কিংবা পাঠ করলে আপনার সন্তান এবং পরিবারের মঙ্গল হবে। মা ষষ্ঠীর কৃপা এবং আশীর্বাদে পরিবারে কোনো রকম বিপদ কিংবা স্বাস্থ্য সমস্যা ঘটবে না, সর্বদা শান্তি বিরাজ করবে এবং আপনি মানসিক দিক থেকে অনেকটাই স্বস্তি অনুভব করবেন। ভক্তগণ, আজ এই ষষ্ঠী পুজোর দিনে আপনারা এই মন্ত্রটি 11 বার, 21 বার কিংবা 108 বার জপ করতে পারেন। কিন্তু তার আগে আপনি মা ষষ্ঠীকে বলবেন, হে মা ষষ্ঠী, আমার সন্তান এবং পরিবারকে সর্বদা রক্ষা করো, স্বাস্থ্য এবং শান্তি দাও। তারপরেই এই মন্ত্রটি আপনারা পাঠ করতে পারেন কিংবা শ্রবণ করতে পারেন। ভক্তগণ, মন্ত্র পাঠ শুরু করব তার আগে আপনি যদি আজ মা ষষ্ঠীর পুজো করছেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং চ্যানেলে নতুন হলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওটিতে একটি লাইক করে ভিডিওটি দেখবেন। চলুন সকল সনাতন ভাই বোনেরা মন্ত্র পাঠ শুরু করা যাক। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। জয় শ্রীকৃষ্ণ। রাধে রাধে। দ্বিভুজাং হেম গৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কার ভূষিতাম বরদাভয় হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নত পায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ। দ্বিভুজাং হেম গৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কার ভূষিতাম বরদাভয় হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নত পায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ। দ্বিভুজাং হেম গৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কার ভূষিতাম বরদাভয় হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নত পায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ। দ্বিভুজাং হেম গৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কার ভূষিতাম বরদাভয় হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নত পায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ। দ্বিভুজাং হেম গৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কার ভূষিতাম বরদাভয় হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নত পায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ। দ্বিভুজাং হেম গৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কার ভূষিতাম বরদাভয় হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নত পায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ। দ্বিভুজাং হেম গৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কার ভূষিতাম বরদাভয় হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নত পায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ। দ্বিভুজাং হেম গৌরাঙ্গীং
रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयहस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयहस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयहस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयहस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयहस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयहस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयहस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयहस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयहस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयहस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयहस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां
षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयहस्तां च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयहस्तां च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयहस्तां च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयहस्तां च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयहस्तां च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयहस्तां च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयहस्तां च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयहस्तां च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयहस्तां च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयहस्तां च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयहस्तां च
শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নতোপায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ দ্বিভুজাং হেমো গৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কার ভূষিতাম বরদাভয় হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নতোপায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ দ্বিভুজাং হেমো গৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কার ভূষিতাম বরদাভয় হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নতোপায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ দ্বিভুজাং হেমো গৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কার ভূষিতাম বরদাভয় হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নতোপায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ দ্বিভুজাং হেমো গৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কার ভূষিতাম বরদাভয় হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নতোপায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ দ্বিভুজাং হেমো গৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কার ভূষিতাম বরদাভয় হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নতোপায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ দ্বিভুজাং হেমো গৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কার ভূষিতাম বরদাভয় হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নতোপায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ দ্বিভুজাং হেমো গৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কার ভূষিতাম বরদাভয় হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নতোপায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ দ্বিভুজাং হেমো গৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কার ভূষিতাম বরদাভয় হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নতোপায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ দ্বিভুজাং হেমো গৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কার ভূষিতাম বরদাভয় হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নতোপায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ দ্বিভুজাং হেমো গৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কার ভূষিতাম বরদাভয় হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নতোপায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং
षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमो गौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमो गौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमो गौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमो गौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमो गौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमो गौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमो गौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमो गौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमो गौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमो गौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमो गौराङ्गीं
रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयहस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयहस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयहस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयहस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयहस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयहस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयहस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयहस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयहस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयहस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयहस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां
षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमो गौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमो गौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमो गौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमो गौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमो गौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमो गौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमो गौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमो गौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमो गौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमो गौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमो गौराङ्गीं
रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितं वरदाभयो हस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां
षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयहस्तां च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयहस्तां च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयहस्तां च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयहस्तां च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयहस्तां च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयहस्तां च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयहस्तां च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयहस्तां च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयहस्तां च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयहस्तां च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधराम् अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयहस्तां च
শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নতোপায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নতোপায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নতোপায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নতোপায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নতোপায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নতোপায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নতোপায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নতোপায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নতোপায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নতোপায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং ষষ্ঠীম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরৎচন্দ্র নিভাননম পট্টবস্ত্র পরিধানং পিনন্নতোপায়োধরাম অঙ্কারপিত সুতাং
षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयहस्तां च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधरां अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत् द्विभुजां हेमगौराङ्गीं रत्नालङ्कारभूषितां वरदाभयहस्तां च शरच्चन्द्रनिभाननं पट्टवस्त्रपरिधानं पिनन्नतोपायोधरां अङ्कर्पितसुतां षष्ठीम्बुजस्थां विचिन्तयेत्।